What's up, guys? What's up? Okay, guys. Happy 238 subscriber! Okay, guys. So, 1 subscriber hanggang ngayon, meron na tayong 238 subscriber. Yeah. Okay, guys. So, sobrang saya natin, guys, kasi meron na tayong 238 subscriber. At least, di ba pinaghihirapan natin bawat isang subscriber. Okay, sa mga nanonood dyan, yung mga hindi nakasubscribe, okay lang yan. Importante nanonood sila, okay? Okay, Meli, bakit mas nakasimangot ka ngayon? Porque hindi sila nakasubscribe. Okay, okay lang yan. Ang importante, solid natin sila mga viewers. Okay, yung 238 subscriber, so solid natin subscriber. Yan, okay? Okay, syempre bago yan, guys, shout out muna sa inyo. Shout out! Okay, shout out sa inyo, guys. Thank you so much sa patuloy na support sa Team Nunez. Yes! Okay, guys, ipag-pray nyo din kami, guys, na sana bumalik na aming YouTube channel. Okay? Okay, so Math Challenge tayo for today's video. Okay, guys, bawat tamang sagot nyo, guys, bibigyan ko kayo ng pa-premyo. Okay? Okay? Let's go. Let's go, guys. Melay, bakit may unang ka? Huwag ka mag-unahan, okay? Hawan niya. Okay, bago tayo magsimula, Hana, sino muna sa shoutout mo? Mr. Hawan, mga subscriber natin at mga solid Rian. Okay, Mama, sino sa shoutout mo? Mr. Hawaii at sa mga relatives at family na subscriber natin na magiging bago. Okay. Melay, ano nangyayari sa'yo, Melay? Okay, sino sa shoutout mo, Melay? Okay? Luting. Ano? Ang mga subscriber namin and si Mr. Hawaii and mga friends ko dyan and yung mga family ko dyan. Okay, Relatives. shout out sa inyo, guys. Thank you sa patuloy na support, ha. God bless you. Mag-iingat kayo palagi. I love you all, guys. Love you all, guys. Okay, so 1 to 5 lang tayo, guys. Okay? Bili na tayo. Oh. Bawat tamang sagot nyo, bibigyan ko kayo ng pa-premyo. Okay? Yes. Okay. 188 Ay. times 9 plus 8 plus 88 minus Dami. 6. Game. Very challenging to sa inyo, guys. Uulitin ko, guys, ha. 188 times 9 plus 8 plus 88 minus 6. Okay? Let's go, guys. Let's go. Okay, guys. Game. Hey! Okay. Let's go, Mama. Let's go, Hana. Let's go, Melay. Okay. 982. 982? Wrong, Melay! Natawa ka naman. Minus ano ba? Minus 6. Namamapya sa'yo tayo. Be. Bakit? Mama! Ba't 19? Mama, ano? 1,782. 1,782. Pakita mo Mama sa... Pakita mo, Mama, sa screen. Pakita mo. Yes, ito guys. Ang haba lang. Okay. Ito, guys. 1,782 is correct. Okay. Okay, Mama. Wala ka pa nasusabi. Tangkapin mo, Mama, ang premyo mo. Okay? So, ano yan? Ano, Mama? Over? Di ba 9? Loaded. 19 yung kay tita. Okay, Mama, meron ka ng 1 point. Yes, 1 point na ako. Wait lang, ha. Erase. Okay. Erase. 294. Wait lang, babe. Wala pa akong erase. 294 times 88 times Huh? 9. Times 9. 88 times 9. Okay?
plus Ha? 91, Ano 200? 94 times 88 times 9 Ha? plus 91 minus 1. Yung haba. Ang laki nito, guys. Okay, guys, thank you sa patuloy na suporta sa amin. God bless you, guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Okay, si Ana, medyo nahihirapan si Ana. Okay. Okay, nakapokus si Melay, nakapokus si Mama. Siyempre, si Hana nakapokus din. At ganun. Alas, sino kaya makakasagot nito? Let's go! Uulitin mo. Okay. 294 pa tayo. 294 times 88 times 9 plus 91 minus 1. May 1 pa. Okay, si Mama nahihirapan din. Okay. Let's go, guys. Okay. Times ano? Times 88 times 9 plus 91 minus 8. What? Times 9? Times 9 plus 91 minus 8. Okay? Ay, lalim na. Haba naman kasi pa. Hindi si Mama. Okay, guys, thank you so much sa 238 subscriber. Thank you so much, guys. Okay, so sobrang happy na namin, guys, dahil nakaabot na kami sa 238 subscriber. Okay? Hey! Mama, nahihirapan ka ba? Sakto lang. Sakto lang. Okay? One point ka na, Mama. 1 point. Game. Let's go. Plus 99. Sino kaya ang Oh, Mama! Mama! Ano sagot mo, Mama? 232,938. 2,000? 232,938. Okay. Mama, tama nga ba? School record! Ano ba yan? Anong sagot mo na? 232,000. Okay. Ang gulo na. Mama, congratulations. Tama ang sagot mo. Okay? Ang gulo talaga ng Okay, Mama. Tanggapin mo, Mama. Tanggapin mo. Okay, guys. Ayan lang muna yung pa-premyo natin, guys. Dahil nag-uumpisa ulit tayo, guys. Back to 0. Okay? Yeah. Okay, galing. Magaling. 2 points. 2 points. Game. Galing tayo dito. 100. Dapat patapusin muna, isusulat namin yun bago mag-solve. Oh, sige. Kasi nagsusolve agad si Auntie. Okay, game. Oo nga, Mama. Game. So, talaga? 198 Ha? times 198 10. times. O, tignan mo na. Ay, hindi! Times 10. Sige. Plus Formula. 199 plus 100 minus 99. Ang haba. Yes. Ano ba yan? Okay, game na kayo. Times 10. Alam ko, Mama, si Mela yung makakatalo sa'yo eh. Kaso, nauunahan mo lang siya eh. Hindi mo sure pa. Okay. Hana, magaling ka sa English at Tagalog-English. Alam ko, magaling ka doon. Okay, tsaka sa paunahan magsulat, magaling ka doon. Oo, tama. Ang galing Okay. niya talaga doon. Let's go. Magaling. Plus 199, diba? Yes, plus 199 plus 100 minus 99. Ba yun siya pa?
Okay? Ang ganda ng laban ngayon for today's video. Okay? 200. Na, 200 na. 200. Game. 200 na. Ba 200? Ang sobrang baba naman nun. Ay, nako, mukhang si Mama na naman yata makakasagot ngayon for today's video. Let's go! Ano? 2,180. 2,180 is correct! Yay! 1,180? Yes! Ba't mali ako? Ayun! Hana, congratulations! Tanggapin mo to, Hana! Hindi, ako masusunod kung ano yung gusto kong ibigay. Okay? 1 point, Hana! Niya. Game. Magaling Wala niya na. ako. 100. Wala. Ilan ka na, tita? Game. Sabi. Bakit naka 1 point eh? Okay? Nanan mo lang ako. Ay, parang ano, lumipas sa kanya yung ano ko sa... 100 times 3 100. times 3 Ay, malang susod na. Malang Plus. susod na pa. Pamadaya. plus 500 Last 500. Padaya. plus 88 Daya. minus 93. Ayan na. Basic lang yan, guys. Basic lang yan. Si Ana meron ng 1 point, Mama 2 points, Melay 0. Ay, Mama, ano yan? 95. Wa, 795. 795 is correct! Pamaduga. Mama, congratulations. Tanggapin mo to. Sabi guys. Okay? Ano kayo dyan? Game. Mahirap kuya dyan, mahirap. 200. Lang. Wait lang, Si mama kasi nagsusod. Baka, hindi ah. Hindi na sinusunod Mabalik- siya kasi mabalik- alam niya na yung sagot. Mabilis talaga ako. Ano? 200? 210 Ano ba yan? times 66 Ay, nagsusod Wala na. pa. Akala mo wala. plus 97 minus 7. Ah, madali lang ah. Okay? Basic. 66 no? Yes. Ayan. 210 times 66 plus 97 minus 7. Okay? Yan guys, kung sino na nakaabot sa aming video na to, shout out. Kung nasaan ka man ngayon guys, shout out sa iyo. Please comment below guys kung saan nakaabot ang aming video. Okay? 13,950. It's correct! Wow! Hana, amazing! Hana, tanggapin mo to, Hana. Dapat kasi pag nasagutan niyo Okay. na, hihinga na. Okay, so, Melay, 0 ka pa din. Hana, 2 Alin points. tayo? No. Mama, 3. Game. 55 Lang ah, wait lang ah. times 3 Mama, maduga. Wala pa talaga. plus 6 minus 4. Basic lang yan, guys. Let's go, guys. Okay. Let's go. Ala, yan na. Ala na. Okay, Mama? Mama na una? Oy, nag-iisip pa si Mama. Yes, Mama? 167. Ha? Bakit ang malay? Bakit ang masabi? 166 sagot ni Melay kay Sayana. 167 sa'yo, Mama. Wala. Lang. Ang tamang sagot, Tama. 167! Hana is correct! What mali ka? Ay, 11. Hana, tanggapin mo to! Ay, thank you. Okay, Hana 3 points. Mama 3 points. Melay 0. Huwag mo tawanan yung tita mo. Ano ka pa? Nasa challenge nga yung tita mo eh. 11. Game. 88
Ay, mama, duga. Times 2. Lang ah. Ano? 88 times 2 plus 1 minus 9. Ay, ang ganda ng laban ngayon for today's video. Okay, Melay? 162. 162 wrong. Mali. 13. Game? Ay, oo. 179. Wrong, Hana. 169! Ha? 169. Wrong, Mama. Wrong. 169. Hana? Kung kailangan kasi madali na, hindi nyo na masagot. Lang, shit. Yay! Ang dali-dali. Alam. 88 times 2 plus 1 minus 9. Okay? 166. Wrong, Mama! Bakit? Ano, Kuya Jan? Okay? 88 times 2 plus 1 minus 9. Plus 2? 168. 168 is correct! Mali, 170 pa. Ano ka? 168, tama. 168 ba? Okay, Melay, tanggapin mo to. Congratulations! Okay. Panalo din! 1 point, Melay. 3, Hana. 3, Mama. Kinabahan ako? Plus 2 ba yun? Plus 2? Plus 1. Ha? Nagpapanik ka. Okay, game? Ano, asan na yung pambara? 164 times 3 Wait lang. times 3 Oh. plus 99 Tawa. minus 9. Game. Let's go. 168 times 3 plus 99 minus 9. Alright. Sumulin yan. Let's go, guys. Let's go. $482. 482. 482 wrong, Mama. Mali. Kulang, Mama, kulang. Minus 9? Minus 9. Kulang ka, Mama. 582 is correct! Ay! Hana, tanggapin mo to, Hana. Minus ko yung ano. Yay! So, Hana, meron ka ng 4 points. Mama, 3. Melay, Minus ko 1. yung ano. Okay? Madre ka pa lang! O, ilang ka? 4. Game. Isa lang pala. Kuya Jan yung mahirap. Okay, sige, Melay. Sige. Hirap talaga. Gusto ko yung... 8,000. Ano? 8,900. Ano? 8,999 8,000 times 2 Ay, ang haba nito ah. plus Ano, gusto mo yun? 99 minus 888. Ano ba? Sabi mo mahirap. Okay? Sabi mo mahirap. Di pinahirapan kita. Wala nga ba nito? Okay? Pinahirapan natin si Melay for today's video. Let's go, Melay. Kaya mo yan? Hindi makasagot ang Team Nunez. Let's go, guys. Let's go. Lang ah. Let's go. Okay, Mama. Nululubin. 17,209. 7,200 is correct. Yes! Okay, Mama. Oh, mali ka, be! Mali, ma-minus ko pa yun. Okay. Mama, meron ka ng 4 points. Mali ka pa din, 196. Dapat ano lang, 18,096 lang. Depende, ayusin mo yung upo mo. Bakit ganyan na yung upo mo? Mama, 4 points. Sana 4 points. Melay,
1 points. Mama, meron kang 50 pesos. Yes! Okay? Game. Ano yung panalo? 50 pesos. 4 points na ba ako? 4 points. All 4 kayo ni Hana. Okay. 444 Wait lang ah. times 400. Times 400? 400? Oo, sabi Okay. mo, maway mo na. Uy, ano to? Times 400. Uy, yung wala pang sagot. Ulitin nga, di ba? Dapat pa Times 400. Ako din. Sige, tayo. Plus. Huwag na, sige. Plus. Bulayin ko na. Wait lang. Uy, buray mo yan. Ito na. 444. 444 times 44. Kamela ya. Sino suggest nun? Game. 444 times 400. 400? Yes. Ano ba? Sabi mo times 44. Ay, 44 pala. 44, sorry. 44 times 44. 44. Plus. Plus 961 minus 88. Bilis nyo mag- Let's go. Basic. Let's go, guys. Okay. Let's go. Sino nga ba mananalo ngayong gabi? Si Meli nga ba? Meloy. Si Hana nga ba? Or si Mama? All four na si Mama. Tsaka si Hana. Isa na lang, sila na yung panalo. Hanggang 5 ba? Yes, hanggang 5 lang. Okay? Sino nga ba mananalo ngayon for today's video? Ang ganda ng laban. Okay, Mama! Baka mali. Okay, Mama? Mali, baka mali. Ano yan? 20,585. Wrong, Mama! Mas mali ako. Okay. 444 times 44 plus 961 minus 88. Ano yan, Hana? 1,784. Wrong, Hana. 16. Ang baba naman yan, Hana. Lang ah. Sobrang baba yan, Hana. Sobrang baba. 16. 16. Game? 9. 20,409. 20,409 is correct! Ay, oo nga. Alright. 500. Okay, Melay, meron kang 50 pesos. 2 points ka na ngayon, Melay. 50 pesos? Yes, 50 pesos kasi wala na tayong mamimigay eh. Oo nga, Okay. okay. Sobrahan ako sa ano. So, kulang ka, Mama, kulang. Ay, oo. 500, oh. Tama. Kulang. Okay. Ganyan dapat yung mga ano. 2, Melay, 4 Hana, 4 Mama. Madali naman para may harapan si tita. 777 times 2. Ha? 777 times 2 plus 800 minus 800 lang. 800 lang. Minus 2,000. Game? Minus 2,000. Game? Plus 800. Yes. Ayan na. Ayan na, sino nga ba makakasagot? Grabe. Ayan na. Mama! Hindi natin, Mama. 354. Tama. 354 nga ba? Mali. Is Yes! correct! Okay. I'm so sorry, Melay, Mama. Ay, Hana. Si Mama na naman ang nanalo ngayon for today's video. Okay, Mama, meron ka ulit 50 pesos. Panalo na siya. Panalo na siya kasi 100 na. ako na siya 350. 5 point na siya. Tama. Tama. Sobra ka kaya. 3,000. Okay, guys. Koma yan. Koma. Ha? Koma pa yan. Komang. Koma pa yan. Okay, Mama, congratulations dahil ikaw na naman ang nanalo ngayon
for today's video. Happy birthday, Bianca, Kama. Koma. Okay. Yun guys, thank you so much. Happy birthday, Kama, Bianca. Kama, Happy birthday na pati. Okay. Thank you so much guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! see you next vlog. See you next vlog guys. Bye-bye! Subscribe!